Oh, 10 minutes lang ko magulat diri ha. Asa naman mo? Nako diri sa Lagaw Yumis. Oh. Ano nako diri sa karinderya. Oh. Yumis. Tanawan yung location. Oh. Asa naman mo? Oh, mani atbang niya oh. Mani atbang niya. Oh. Nara oh. Oh. Yumis, oh mao ni oh, crispy fried chicken, oh Yumis. Na ako diri sa sulod ha. Sudla lang ko diri, mga kalito. 10 minutes lang ko maghulat diri ha. So, kailangan naka subscribe ka sa atong YouTube channel, nga naka-like ka, and share kini nga video ha. Hulat ko ha, kung 10 minutes wala pa mo lakaw na ko. Anara gyud ni ha. So, ulat ra gyud ko diri. Ako diri Lagaw nagdrop. Ako diri karinderya ni kananan. Kaon ta diri. O, ulat ko sa inyo Ug na ba koy mga followers diri, subscriber diri sa Lagaw. Oh, mao ni oh, Yumis. Oh, crispy fried chicken. Oh, ha. Oh, nako diri. Ulat ra ko diri. Nara ko diri ulat oh, karinderya ni, nara ko diri. Oh, dara oh, akong gidrap oh. Oh. May na lang ni. Oh, swerte makakuha ni, may na lang ni. Parag pamasko. Ha? Oh, dara oh. Magulat lang ko 10 minutes, so wala mauli na ko. Ugma na pod. Oh. Oh, ha, oh. Ni dere. Oh. Oh, na lechon manok. Lechon manok. Oh. Asa naman mo? Oh, dugay kay mo ba? Asa naman mo? Na. 5 minutes na, wala pa mo. Pag abot ani 10 minutes, lakaw na ko ha. Oh. May pa kayo din yung mga lechon manok diri. Manok, lechon manok. Oh. Tara oh. Oh, lechon manok. Oh. Ayun, tanaw na to. Sige daw, sama na. Tinilaganin ako. Sama na, naka-share na. Asa man nakapalo ka. Ano? Imo YouTube, naka-subscribe. Sige daw, tanaw na to. Oh. YouTube Riadul ba? Dili mo ka cellphone? Agoy, dapat mo gina requirements na to. Dapat naka-subscribe ka sa YouTube na to. Pila ra tayo subscribe gina imong gi-screenshot. Oh. Ano isa nakakuha pero i-check na to. Oh. Ay ikaw, naka-subscribe ka sa tong YouTube. Ha? Dapat subscribe mo sa tong YouTube. Facebook, YouTube, di ba? I-announce na ko to, YouTube. Naka-sticker la.